ሁሉንም አጣራም በቃ የተወሰነ ነው። ከተወሰነ ውስጥ አንዱ አንተ ነው የምለው። What is this? This rice? አሪፍ Yeah, this rice. እነዚህ ብዬ ለምን አልነገርከኝም? This is injera made from flour. ግን በተወካይ አማካኝነት ይሸጣናቸው ብዬው This is injera. ነገረው ላክ ደውልለት እያጋ ደውልም በዛ ጉታ ይደውልልሃል። እናት አረቅና እሱ እንዳለ ግን አቁ እናቱ ወደ ኮራርተው አግኝቼውም አላውቅም። ባገኘውም ሸሸኝ ነበረ። በፊት እኮ ነው። በቃ ደውለን ንገረው። इंजीरा जो है इंजीरा बेस्ट सिमिलर टू our dosa. Yeah. You like it? This which rice? This rice? This is not rice. Rice ሳይሆን እንትን ነው ዊት ነው ስንዴ። This is wheat. Talia. ማደሬ ነው ነው ያለበት ጊዜ We have 3 hours drive, but too much to eat. Don't eat for ኧረ በእናትህ outside of the. አንድ ሰዓት ተኩል እኮ እንደዛ ብላ አስፈራርቶ በደንብ We'll carry the snack packet. Okay. ስንሄድ እስኮንኛ ቡጌራ መኪና ውስጥ ታኛ ነው። ማሙሽ ጅርታ ጅራ ከም ጅራ ማለ ብሪሞ አትሜ ቦደስ ይደበርሳል ሞይተ ነው እንዴ ሀረሙ ሲብራይን ኡፍ ነው ዘናጄ በቃ እሺ ምን አለች ካንተ But it's already coming. Right now it's coming. No? On the way right now. አዎ 12 ሰው ይችኛው ቶሎ ውጡ አንተ 12 ሰው አንድ መኪና ነው። Thank you. ስለረዳሽ Yo. coffee? A black coffee. Yeah. You coffee. Yeah, already on coffee. ኮፊ አዎ በጣም ቡና የማሽኑ ነው። ዳውንስቴር ፍሪ አይደል? ታች አለ። በቃ እሺ። ስትሮንግ አድርጊልኝ። ዋው ቬጅቴብል መብላት ይቻላል። አንተ ጉታ በኋላ የምነግረው ማለት ነው። በደንብ ብላ። እስከ ዛሬ ድረስ በምግብ አስቸግር ያውቃል። አይ ብላ። ትናንትና እኮ ማለት ነው አዋሳ ላይ ተቀምሞ በፔስታል ተይዞ በነጌል ላይ አድርጎ
Bobbe roba. Bobbe kam. Jirta. Jirra kam. Nagaa keetti guutaa duulaa baatiin jaaba. Guutaa duulaa baati beektaa warra abbaa biyyaa. Eshi har'a waamicha wayiitu jira. Teedii lamdi da sirkuma taasisa. Teediin bilbila sii bilbilaa ture bilbilan kaaftu. Tiishartiin fi koffiyaan tokko sii qophaa'e. ኤክሴል ነው ላርጅ ነው Yesu elli qaccin nu liju. Xaxanni bulwaan. Kanaafuu inni ufnaa maqitti qophii yookaan Faayisaa Shumuutitti ta'a. Yoo geenye siif bilbilla ishii. Finfinnee jedhama. አገናኘው ለምንድን ነው የማታረሰው አንተ? አለ ምን ሆነህ ነው? በቃ እንደውልሃለን። ፈይሳ ሽሙ ወይም እንትን እንሆናለን። ያ ማነው ለገስ እሱ ቦታ እንወስናለን። አዎ ስለዚህ የክብር ቲሸርትና ኮፍያን ያን እንጅራ Poi campione. ሲገሌ ማሳ ከንኬ ኡፍና አቺዮ ኡፍኑ ነሙክቱን ሚኒ በቃ ማሳ ኬቲና ላ ዮ ደምኑ ወረሰኝ ወኖ ጎ አዘነ አቺ ሲላሉ ቲማቲም ከንኬ ካቺ ሰላልጂ गुड मॉर्निंग गाइस। अभी रूम से चेकआउट कर रहे हैं अभी क्योंकि हमें फार्म में जाना है टडी के साथ। तो बस तैयारी हो गई है, पैकेजिंग सारी रेडी है। टडी का सामान है इसमें, सीट्स वगैरह सारे जलाया था मैं और अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी की वीडियो रास्ते में चलते हुए मैं कवर कर लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, कॉफ़ी बीन से कॉफ़ी कैसे बनाते हैं Jumat